Una-unaan ninyo kanunay ang mga butang nga halangdon o galaygon. Sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga Filipos kapitulo 4 bersikulo 8. Unsa man ni mga butang nga dalaygon halangdon? Mao ni mga butang nga tinuod, sakto ug maayo o mga hiyas, mga positibo nga mga kinaiya. Si Socrates ang ato ang paboritong ancient philosopher mingon nga we are what we repeatedly do. So ang kahanas dahil excellence is not a skill. Hindi may tabo overnight lang. But it is a habit. Kanunay na itong balik-balikon. So kung gusto tang mas maduol, mas mahanas ang ato ang espiritualidad, atong relasyon sa Ginoo, kanunay na itong balik-balikon ang mga pagdaig sa Ginoo, pagbangayo o pasaylo, pagpasalamat sa tanan niya mga grasya o labaw sa tanang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo.